मुस्लिम कम्युनिटी के दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, नौयान अर्तुगरुल गाजी सीरियल के उन करैक्टर में से एक है जो सबसे ज्यादा मशहूर हुए थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर नौयान कौन था। क्या वाकई अर्तुगरुल गाजी के दौर में कोई ऐसा नौयान था कि जो अर्तुगरुल गाजी और उनके सिपाहियों पर और खास कर उनके कबीले पर कहर बनकर टूटा था। कई कबीले के बड़े बड़े बहादुर लोग भी उस नौयान का मुकाबला नहीं कर सके थे। और साथ ही हम ये जानेंगे कि आखिर बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि नौयान बाद में मुसलमान हो गया था और उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो क्या वाकई ये सच है या फिर एक झूठ है? आज की इस वीडियो में हम मंगोल कमांडर नौयान की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी बातें जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। नाजरीन, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि जो नौयान का करैक्टर अर्तुगरुल गाजी सीरियल में दिखाया गया है वो एक असली किरदार है। यानी यकीनी तौर पर अर्तुगरुल के दौर में मंगोलों का एक ऐसा कमांडर मौजूद था कि जिसने कई कबीले को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ हमें ये जान लेना भी जरूरी है कि अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया नौयान एक बहादुर जंगजू और होशियार कमांडर तो था ही, साथ ही में वो एक जालिम और हैवान किस्म का इंसान था। उसके अंदर जर्रा बराबर भी रहम दिली की कोई चीज मौजूद नहीं थी। वो बच्चों, बूढ़ों, औरतों को भी नहीं बख्शा करता था। उसकी हैवानियत का तो ये आलम था कि वो छोटी मोटी बातों पर भी नाराज होकर अपने ही सिपाहियों को कत्ल कर दिया करता था। कहा जाता है कि नौयान को मंगोलों की फौज में जो एक बड़े कमांडर का ओहदा मिला था वो उसे विरासत में मिला था, क्योंकि उसके वालिद भी मंगोलों की फौज में एक बहुत बड़े कमांडर के ओहदे पर फाइज थे। नौयान को चंगेज खान के बेटे ओक्ताई खान का बड़ा ही करीबी समझा जाता था और यही वजह थी कि कोई भी मंगोल फौज में ऐसा नहीं था जो नौयान से टकराने की जुर्रत करता। चंगेज खान के बेटे ओक्ताई खान ने नौयान को अनातोलिया, शाम जैसे इलाकों की तरफ कमांडर बनाकर भेजा था और इन्हीं इलाकों में कई कबीले जैसे तुर्की के बड़े बड़े कबीले आबाद थे जिनके ऊपर नौयान एक कहर बनकर टूटा था। कहा जाता है कि नौयान ने अनातोलिया के इलाके में पहुंचकर हजारों लोगों का खून बहाया था। इसे खून खराबा करना बहुत ज्यादा पसंद था। वो अक्सर ये कहा करता था कि अमन तो हमेशा बुज़दिलों के लिए होता है, बहादुर लोगों के लिए तो सिर्फ जंग ही जंग है। नौयान ने चंगेज खान के बेटे ओक्ताई खान के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी और इनमें से बहुत सारी जंगों में फतह भी हासिल की। लेकिन क्योंकि ओक्ताई खान अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और होशियारी को बखूबी जानता था, इसलिए वो ये चाहता था कि अर्तुगरुल को मारने के बजाय उसे अपने साथ मिला लिया जाए और उसे एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए उसने नौयान को कई कबीले भेजा था, जैसा कि हमने अर्तुगरुल गाजी सीरियल में भी देखा है। लेकिन नौयान के हजारों जुल्म सितम के बावजूद भी अर्तुगरुल गाजी इस बात पर राजी नहीं हुआ। कहा जाता है कि नौयान अपनी चालबाजियों में कामयाब नहीं हुआ तो उसने एक दूसरा तरीका अपनाया था और उसने खुद की बहन को जासूस बनाकर कई कबीले में भेजा था। लेकिन कई कबीले के लोगों ने उसकी बहन को भी पकड़ लिया और जासूसी के जुर्म में कत्ल कर दिया था। वैसे तो तारीख में कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे ये साबित हो सके कि नौयान मुसलमान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में उसके मुसलमान होने और ना होने का शक उसकी मौत को लेकर हुआ है। क्योंकि तारीख में आता है कि चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने नौयान को शाम और इराक में मुसलसल हारने की वजह से कत्ल किया था। और नौयान को कत्ल करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि हलाकू खान को ये शक हो गया था कि नौयान अब्बासी सल्तनत, जो कि एक मुस्लिम सल्तनत थी, उससे अंदरूनी तौर पर मिल चुका है और इसी वजह से ये जानबूझकर मंगोलों की फौज को नाकाम कर रहा है। हलाकू खान का नौयान के ऊपर शक करना कि कहीं वो मुसलमानों का जासूस तो नहीं बन गया, यही बात कुछ तारीख दानों के दिमाग में शक डालती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नौयान मुसलमान भी हो गया था। लेकिन फिलहाल तारीख इस बारे में खामोश है, इसीलिए साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नौयान 1201 में मंगोलिया में पैदा हुआ। उसने 1221 में मंगोल सल्तनत की तरफ से सिपागरी के गुर सीखने के लिए मंगोल तरबियती फौज में भर्ती हुआ।
اس نے قلیل مدت میں ہی اپنے سپاہگری کا لوہا منوا لیا۔ اس کی زندگی کی سب سے پہلی جنگ اصفہان تھی۔ اوگدائی خان نے سلجوکیوں کو سبق سکھانے کے لیے 1228 میں نویان کو منگول کمانڈر کے طور پر چورمیگان کی مدد کے لیے بھیجا۔ 1241 میں چورمیگان ایک مہلک بیماری کی وجہ سے چل بسے۔ منگولیا سے چورمیگان کی وفات کے بعد نویان کی تعیناتی کے احکامات جاری ہوئے۔ اپنے سے اوپر کمانڈر کی سربراہی میں نویان کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے نہیں آئی تھیں، مگر 1241 سے لے کر 1253 تک نویان تاریخ کا سب سے اندھوناک اور شفاق شخصیت کا کمانڈر ثابت ہوا۔ بڑا کمانڈر بنتے ہی اس نے سلجوقی سلطنت کی بیخ کنی کرنے کا ارادہ کیا تاکہ منگول سلطنت کے احاطے کو وسیع کر سکے۔ وہ 1242 کو خزاں کے موسم میں 50,000 اور اس کے علاوہ آرمین اور جارجیجیا کی برتی لوگوں کا لشکر لے کر سلجوقی سلطنت کے مشرقی کنارے ازرم شہر کی طرف آیا۔ اس نے ازرم کے امیر کے پاس تسلیم ہونے کا مراسلہ تیار کیا، مگر ازرم شہر کے باسیوں نے سمجھا کہ سلجوکیوں کی کمک ان تک پہنچ جائے گی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ 4 دن کے انتظار کے بعد جب شہر سے قاصد نہ آیا تو نویان شہر کی جانب بڑھا اور محاصرہ کیا۔ ازرم کے سلجوکی خوب لڑے، مگر آخر کار کمک نہ ملنے کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش کی قلت پڑ گئی۔ شہر کے باسیوں نے امیر سے صلح کی درخواست کی، مگر ایسا نہ ہو سکا اور آخر کار منگول فوج کے محاصرے سے تنگ آ کر سلجوکی فوج نے ہار تسلیم کر لی۔ مگر نویان جب شہر میں داخل ہوا تو سب کو تلوار کی نوک پہ چڑھا دیا، پورے شہر کو آگ لگا دی اور سلجوکی کمانڈروں کو زندہ جلا دیا۔ 1 ہفتے تک ارزم شہر سے خوفناک دھواں اٹھتا رہا، کوئی جی دار زندہ نہ بچا اور اپنی فوج کو اس نے حکم دیا کہ فصیلوں کو گرا دیں تاکہ یہ شہر کبھی نہ بچ سکے۔ 2 لاکھ کے قریب لوگ اس کی وحشت سے ارزم میں لقمہ اجل بن گئے۔ 1243 میں سلجوکی کمانڈر غیاث الدین کو کوسڈاگ کی جنگ میں شدید شکست سے دوچار کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی اور کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ اس کے بعد آذربائیجان کی طرف چلا گیا، وہاں بھی تباہی مچاتا گیا۔ یوں اس کی تعیناتی سے سلجوکی سلطنت سمٹنے لگی۔ اوگدائی خان کی موت کے بعد نویان کو منگول سلطنت میں اپنے مخالف گروپ کمانڈروں نے ہٹا دیا، کیونکہ وہ قلیل مدت میں نویان کی فتوحات سے حسد کرنے لگے۔ مگر 1251 میں مونگک خان کی تخت نشینی کے بعد یہ پھر سے سلجوکیوں کی سلطنت کی مغربی سرحد پر پڑے شہروں اناتولیا اور کونیا کی طرف تعینات کیا گیا۔ یہاں پہ اس کی ملاقات انصاف و عدالت کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے مرد حر اور مرد جری ارطغرل غازی سے ہو جاتی ہے۔ اناتولیا کی مہم کے بعد نویان کو منگولیا بلا لیا گیا اور ہلاکو خان کے بغداد کی مہم پر جانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ یہ وہ خوفناک جنگی مہم تھی جس میں ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسلمانوں کے ایک اہم تجارتی، صنعتی، علمی اور فکری شہر کو خاک سر کر دیا۔ نویان اس جنگ میں ہلاکو خان کے ایک کمانڈر تھے، لیکن عباسی خلیفہ کے ساتھ خفیہ گٹھ جوڑ کے الزام میں منگول فوج کا یہ عظیم اور وحشتناک کمانڈر 1260 میں اسی ہلاکو خان کے ہاتھ قتل ہوا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔